हाय पिला माने आमे पूर्व क्लास रे पढ़ी इतिहास आधार को केते भाग विभक्त कराई दुई भाग में गोटे है प्रत्नतात्विक आधार दुई है साहित्यिक आधार। प्रत्नतात्विक आधार को पुणी चार भाग विभक्त कराई। एक है खोदित लेखा व लिपि, दुई है कीर्ति और कलाकृति, तीन है भौतिक अवशेष, चार है मुद्रा। द्वितीय पॉइंट आम कौन थी साहित्यिक आधार। साहित्यिक आधार को पुणी तीन भाग विभक्त कराई। एक है धर्म संबंधी साहित्य, दुई है ऐहिक साहित्य, तीन है परिव्राजक बरणी। एबे आमे पढ़िबा समय अनुसार इतिहास श्रेणी विभाग करा जाय कि अनुसार इतिहास को तीन भाग में विभक्त कराई। केते भाग में विभक्त कराई तीन भाग में कौन कौन देखिबा। एक है प्राक ऐतिहासिक युग, दुई है आद्य ऐतिहासिक युग, तीन है ऐतिहासिक युग। एबे आमे पढ़िबा प्राक ऐतिहासिक युग। बहु पुरातन काल में लोक मैंने लेखापढ़ा जानी नथिले, तेणु से समय घटनावली लिखित आगे किसी मिल न था, ताहा तथ्य आकार में मिलता है। सेतेबेले लोक मैंने बहु पुरातन काल लोक मैंने कौन बण जंगल रोते, फलमूल खाऊले, गुंफारे रोते, लेखापढ़ा जान ना से युग को आम प्राक ऐतिहासिक युग बोली कही था। 15 लाख वर्ष पूर्व इतिहास तथ्य आम जानी यह कौन तथ्य आकार में लिपिबद्ध होइछि। तेणु से समय लोक मान जीवन यापन प्रणाली जानापी प्रत्नतात्विक खनन और अनुसंधान उपर निर्भर करा पड़े। से समय व्यवहृत होता विभिन्न प्रकार तथा माटीपात्र, अलंकार, हाथ हथियार, अस्थि कंकाल आदि लोक मान जीवन यापन प्रणाली किपरि थिला से विषय में तथ्य पाई था। तुम्हें पिला मैंने भुवनेश्वर उदयगिरी, खंडगिरी जाइथिबो, से सब स्थान मानकर कौन यही सब माटीपात्र, अलंकार, हाथ हथियार, अस्थि कंकाल यही सब देखा मिलता है। से आमे माने सेमानक विषय किसी जानी था। यही युग को आम कौन कौ युग प्राक ऐतिहासिक युग बोली कही था। पिला माने आद्य ऐतिहासिक युग क्या कहुए। मनुष्य लेखापढ़ा शिखिले जितेबाला ता सबू घटना को से कौन तार लेखा माध्यम प्रकाश कला, ताको आमे आद्य ऐतिहासिक युग बोली कहूचे। यही समय सिंधु नदी कूल सभ्यता गढ़ी उठिला। माटी तलू खोल जाई उद्धार करा जायतिला। कोठी कौ दुईटा मोहेंजोदारो आउ हरप्पा दुईटी सहर। यह कौटी अच्छी, यह पाकिस्तान रे अवस्थित। से युग को आम आद्य ऐतिहासिक युग। ऐतिहासिक युग क्या कहुए। लेखार उन्नति होगा मनुष्य विभिन्न घटना को पत्थर कांथ, खंब, तंबापट्टा, तालपत्र, माटीपात्र इत्यादि उपर लिखिला। आम प्रथम कौन देखिले प्राक ऐतिहासिक युग में मनुष्य लेखापढ़ा जानी नथिला। आद्य ऐतिहासिक युग में मनुष्य धीरे धीरे लेखापढ़ा शिखिला। तापर ऐतिहासिक युग में कौन मनुष्य लेखापढ़ा शिखिला एवं कौथे कौथे सब लेला कांथ, खंब, तंबापट्टा, तालपत्र, माटीपात्र इत्यादि उपर लिखा आरंभ कला। तामाने मनुष्यर मानसिकतार विकास घटिला। ये युग को आम कौ युग बोली कहवा ऐतिहासिक युग। से समय सामाजिक अवस्था, अर्थनैतिक अवस्था, सांस्कृतिक अवस्था ये सब विषय से कौथे लिखिला कांथ, खंब, तंबापट्टा, तालपत्र, माटीपात्र ये सब लिखिबारु से अति पुराणा हो से गुड़िक अनेक क्षेत्र नष्ट हो। अजा को पचारा भारतर भौगोलिक अवस्था सह इतिहासर संपर्क कौन। तेबे आमे पढ़िबा भारतर अवस्थिति सह इतिहासर संपर्क। पृथ्वी उत्तर गोलार्धर भारत अवस्थित। पिला माने माने जानिछ केतेटा दिग अछि, चारटा दिग अछि। कौन कौन पूर्व दिग, पश्चिम दिग, उत्तर दिग, दक्षिण दिग। पूर्व आमर अछि बंगोपसागर, पश्चिम अछि आरब सागर, उत्तर अच्छी कौन जम्मू काश्मीर, दक्षिण अच्छी भारत महासागर। तेज मोटामोटी भाव देखा गले पूर्व, पश्चिम, दक्षिण ये तीन आमर सागर अवस्थित अच्छे, जमीक बंगोपसागर, आरब सागर आउ भारत महासागर। पृथ्वीर उत्तर गोलार्धर भारत अवस्थित। यह आम ग्लोब रे देखिपर। यह एशिया महादेश दक्षिण उपकूल प्राय मध्य भाग अवस्थित। भारतर दक्षिण भाग को तीन भाग समुद्र घेरी रही, तेणु यह उपद्वीप कहुए। आमर केते भाग जल, केते भाग स्थल, तीन भाग जल आउ गोटे भाग स्थल घेरी रही। आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप ठारू भारतर दूरता प्राय समान। प्राचीन सभ्यतार विकास घटी देशगुड़िकर भारत सीमा को लगी एवं भारत ठारू अनति दूर में रही। यही सब देश मध्य भारतर उत्तर पूर्व सीमार चीन, पश्चिम ईरान रही बेले इराक, इस्राएल, मिस्र, ग्रीस आदि देश आम ठारू अनति दूर में अवस्थित। आम पढ़ा भारतर प्राकृतिक विभाग। प्राकृतिक गठनर विविधता अनुसार भारत को 6टी भाग में विभक्त कराई। सेगुड़ी कौन कौन हिमालय पर्वत अंचल, उत्तरस्थ समतल अंचल, केन्द्रस्थ मालभूमि अंचल, पश्चिमस्थ मरुभूमि, उपकूलस्थ समतल अंचल एवं समुद्र मध्यस्थ बा द्वीप समूह। एगुड़िक मध्य केन्द्रस्थ मालभूमि और पश्चिमस्थ मरुभूमि यथाक्रमे बृहत और क्षुद्रतम किए प्राकृतिक अंचल। तापर पढ़िया प्राकृतिकर वैशिष्ट्य। भारतर इतिहास को यार प्राकृतिक विभाग गुड़िक अनेकांश प्रभावित कर। भारतर 4 प्रधान प्राकृतिक अंचल रही। सेगुड़ी कौन कौन। एक है पार्वतीय अंचल, दुई है नदी उपत्यका अंचल, तीन है जंगल, चार है उपकूलवर्ती समतल अंचल। हम पॉइंट पढ़ा आम पार्वतीय अंचल।
ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଚ୍ୟୁତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ କେନ୍ଦ୍ର ଏସିଆ ଠାରୁ ଭାରତକୁ ପୃଥକ କରୁଛି। ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ କେଉଁ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଅଛି? ଅଚ୍ୟୁତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ, ଯାହା ଏସିଆ ଠାରୁ ଭାରତକୁ ପୃଥକ କରୁଅଛି। ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳାର ପାଦଦେଶୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଉପତ୍ୟକା ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଏବଂ ଜଳ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ସେଠି କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଛି। ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଆଉ ଜଳ ଥିବ ସେଠି କ'ଣ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଅଚ୍ୟୁତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଅତିକ୍ରମ କରି ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର। ପିଲାମାନେ ହିମାଳୟ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ହିମଯୁକ୍ତ ଆଳୟ। ହିମାଳୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ହିମଯୁକ୍ତ ଆଳୟ। ହିମ ମାନେ କ'ଣ? ବରଫ। ତାମାନେ ହିମାଳୟକୁ ଆମେ ବରଫର ଘର ବୋଲି କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ଅଛି। ଗିରି ମାନେ ପର୍ବତ। ସେଇ ପର୍ବତ ପାହାଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ କ'ଣ କେତେକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥ ଅଛି। ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହି ପଥ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଆସିଥାନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟୀ ଆସିଥାନ୍ତି, ପରିବ୍ରାଜକମାନେ ଭାରତକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିବା ଫଳରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଚଳଣି, ଦର୍ଶନ, ସଂସ୍କୃତି, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ସେମାନେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାନ୍ତି। ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ତାଙ୍କର ଚଳଣି, ଦର୍ଶନ, ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମିର ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପୂର୍ବଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଓ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଅବସ୍ଥିତ। ପୂର୍ବରେ କ'ଣ ଅଛି? ପୂର୍ବଘାଟ ପଶ୍ଚିମମାଳା ଅଛି। ପଶ୍ଚିମରେ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଅବସ୍ଥିତ। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଯାଏଁ ବିସ୍ତୃତ। କେଉଁଠୁ ଯାଏଁ? ଭାରତର ମଧ୍ୟଭାଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାନ୍ତ ଯାଏଁ। ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତମାଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଘନ ଜଙ୍ଗଲପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେଠି ପଶ୍ଚିମଘାଟରେ କ'ଣ ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ପାହାଡ଼ିଆ ଓ ମୃତ୍ତିକା ଅନୁର୍ବର କିନ୍ତୁ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ସମୂହ। ଆମ ଦେଶରେ ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ମାଳଭୂମି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ହୋଇ ଲମ୍ବି ରହିଛି। ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଆଦି ଚିରସ୍ରୋତ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କେଉଁ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା? ସିନ୍ଧୁ, ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଏହି ତିନି ନଦୀ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଧୋଇ ହୋଇ ଆସନ୍ତି, ପଟୁମାଟି ଦ୍ୱାରା ଗଦା ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତାହା ଏକ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ତାହା ତ୍ରିଭୁଜାକାର ହୋଇଥାଏ। ତ୍ରିକୋଣଭୂମି କ'ଣ? ନା ଯେଉଁଠି ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ତ୍ରିକୋଣକାରୀ, ତାକୁ ତ୍ରିକୋଣଭୂମି ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମୃତ୍ତିକା ଉର୍ବର ଆଉ ପ୍ରଚୁର ଜଳ ମିଳୁଥିବାରୁ ସେଠାରେ କ'ଣ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଫସଲ ଭଲ ହେଲେ ଅଧିକ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାରଣରୁ ନଦୀକୂଳମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତାମାନ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ। ଭାରତର ହିମାଳୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳର ପାଦଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମଘାଟ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳ ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରଚୁର ବୃଷ୍ଟିପାତ ହେଉଥିବାରୁ ସେଠି କ'ଣ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସେଠି ଅଧିକ ଗଛ ଉଠିବ। ଅଧିକ ଗଛ ହେବା ଜାଗାରେ ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ ପୂର୍ବ ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅରଣ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଅରଣ୍ୟଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏଠାରେ ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି। ଅରଣ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ କ'ଣ ଅରଣ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଅରଣ୍ୟର ଶାନ୍ତି ଓ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ସଭ୍ୟତା ବିଶେଷ କରି ଧର୍ମ, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛି। 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ। ଆମ ଦେଶର ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆରବ ସାଗର ଆଉ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଥିଲି ପଶ୍ଚିମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେଉଁ ସାଗର? ଆରବ ସାଗର। ଆଉ ପୂର୍ବ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅବସ୍ଥିତ। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳଠାରୁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳର ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶସ୍ତ ମାନେ କ'ଣ? ଓସାରିଆ। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି ଗୁଜରାଟ ଠାରୁ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। କେଉଁଠୁ ଯାଏଁ? ଗୁଜରାଟରୁ କେରଳ। ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ। ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କେଉଁଠୁ ଯାଏଁ? ଓଡ଼ିଶାରୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମ ଯେଉଁ ଅଛି ପଶ୍ଚିମ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗୁଜରାଟରୁ କେରଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ସେଠି କେଉଁ ନଦୀ ବହୁଛି? ସାବରମତୀ, ମାହି, ନର୍ମଦା ଆଉ ତାପ୍ତି। ପୂର୍ବ ଉପକୂଳସ୍ଥ ସମତଳ ଭୂମି କେଉଁଠୁ ଯାଏଁ ବିସ୍ତୃତ? ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଠି କେଉଁ ନଦୀ ବହୁଛି? ମହାନଦୀ, କୃଷ୍ଣା, କାବେରୀ ଆଉ ଗୋଦାବରୀ। ସମୁଦ୍ର କୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାଟି ଉର୍ବର, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁଠି ଅଧିକ କୃଷି ଉପଯୋଗୀ ହେଉଛି ସେଠି ଅଧିକ ଘନ ଜନବସତି ଦେଖାଯାଏ। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ନଦୀ ମୁହାଣଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ବନ୍ଦର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସହର ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବାର ଦେଖାଯାଏ।